Pasalubong from Boracay. Barquillos. Ano to? Torones de Mani. Rep magnet. Ugoy-ugoy. Anong ibig sabihin ng ugoy-ugoy? Ugoy-ugoy. Bizcocho. Bizcocho de Boracay. Dried mango. Boracay. Mango cube. Mango cube. Banana chips. Ito sun. White sun ng Boracay. Boracay. Bawat magdala pwede bumili. Damit. Ang damit. Dry fit yan. Maganda tela. Tsaka ano? Perlas na bilog. Ni Manang Bola. Huwag tulog-tulog. Tsaka to. Parang ano? Parang chime. Window chime. Ito mga shell. Coaster shell. Coaster. Mga coaster. Lagyan ng tasa. Patungan ng tasa. Parang kapis. Kapis. Kapis yan. Kapis. Tatlo. Ugoy-ugoy. Mabango siya. Yeah. Kahit mga ano lang. 3 minutes. Pwede na to. 3 minutes. Pwede na sa vlog. Ito masarap eh. Ramen ko. Sweet soap. Tsaka itong Borquillo. Ay, ano. Torones de Mani. Sarap nito. Biscocho. No. Okay. Pwede na. Okay, good.